मौलाना खुर्शीद साहब, जनाब जाफरी साहब, मौलवी राशिद साहब और बाकी साहब-ए-इकराम और आप सभी बच्चों को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। सन 1947 15 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू, जो कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने आज़ाद हिंदुस्तान के, उन्होंने तिरंगा लहराया था लाल किला दिल्ली पहली बार। और लेकिन ये तिरंगा जो है ये 1947 में नहीं डिज़ाइन किया गया, बल्कि 1931 में इसका डिज़ाइन बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी थी और जिसने आज़ादी की लड़ाई के लिए पूरे मुल्क में मुहिम चलाई, मूवमेंट चलाया और हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश कांग्रेस पार्टी की रही है, जिसमें बड़े बड़े पदावर लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, बदरुद्दीन तैयबजी, और ये बदरुद्दीन तैयबजी की बीवी थी जिनका नाम था सुरैया तैयबजी। उन्होंने ही इस तिरंगा झंडा का डिज़ाइन बनाया और शुरू में क्योंकि कांग्रेस का झंडा जो था उस पर चरखा बना हुआ था, जिस चरखे से महात्मा गांधी जी को बहुत मोहब्बत थी, लेकिन जब ये हुआ कि आज़ाद हिंदुस्तान के लिए झंडा बनाया जाए तो सुरैया तैयब जी ने चरखा की जगह बीच में ये अशोक चक्र, जो कि बहुत बड़े बादशाह गुजरे थे 3वीं सदी ईस्वी के पहले, उनके याद से ये अशोक चक्र, जो कि याद दिलाता है कि हमारी 24 घंटे की जिंदगी किस कायदे कानून के साथ गुजरनी चाहिए, और इसी यादगार को लेकर ये अशोक चक्र जो है सुरैया तैयब जी ने बीच में रखा। और थोड़ा सा वक्त और लूँगा, बेशक हमारी गुलामी सिर्फ 150 साल नहीं रही बल्कि उससे ज़्यादा की रही, और पहली बार लड़ाई जब शुरू हुई थी वो 18वीं सदी में शुरू हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि हमारे बड़ों को ये समझ में आ गया था कि ये अंग्रेज़ न सिर्फ हिंदुस्तान से दौलत लेने आए हैं, राज करने आए हैं, बल्कि हमारे समाज का जो ताना बाना है उसको भी तितर बितर करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए 18वीं सदी से शुरुआत हुई और बिहार में एक मूवमेंट चला जिसका नाम था सन्यासी फकीर मूवमेंट, और उसमें फकीर मुसलमान जो सूफी थे और हिंदुओं के जो साधु संत थे, ये मिलकर मूवमेंट, इन्होंने आंदोलन चलाया, इन्होंने मुहिम चलाई अंग्रेज़ों के खिलाफ। उधर साउथ में, दक्कन में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जिसे एंग्लो मैसूरियन वॉर के नाम से जाना जाता है, और तारीख इस बात की गवाह है कि उन लड़ाइयों में 3 लड़ाइयाँ हुई। 2 लड़ाइयों में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी, लेकिन तीसरी लड़ाई में वो शिकस्त उनकी हुई और वो शहीद हुए। लेकिन ये आज़ादी की जो चिंगारी थी ये चलती रही, और 1857 में जब पहला गदर हुआ, जिसे गदर के नाम से जाना जाता है, और अंग्रेजी में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मानी जाती है, और मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी, जो कि एक सिपाही थे और अंग्रेज़ों की हुकूमत के लिए, लेकिन उन्हें लगा कि अंग्रेज़ों ने हमारा गलत इस्तेमाल किया है, हमारे मज़हब, हमारे समाज, हमारे वैल्यूज़ को उन्होंने तितर बितर करने की कोशिश की है। मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की, और बहादुर शाह जफर, जो कि आखिरी मुगल बादशाह थे, उनकी क़यादत में ये शुरू हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। लेकिन उस लड़ाई को कामयाबी नहीं मिली, और कामयाबी आखिरकार जाकर मिली 1947 में, और इस बीच में बहुत कुर्बानियाँ दी गई हर तरफ से, हर तबके के लोग। बनारस में क्योंकि तिरंगा झंडा को लहराने के लिए मना कर दिया था अंग्रेजों ने, तो वहाँ के हलवाइयों ने एक तिरंगी बर्फी बनाई, बर्फी को तिरंगा रंग दिया, और ताकि ये याद रहे कि इस तिरंगे के लिए हम लड़ रहे हैं,
ہم اپنی ذاتی کسی چیز کے لیے مقصد کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ جو طوائفیں تھیں انہوں نے بھی اس لڑائی میں حصہ لیا۔ راجیشوری بائی اور رسولن بائی، یہ دو مشہور طوائفیں تھیں اس وقت بنارس میں، انہوں نے اپنی محفلوں میں آزادی کی لڑائی کی مہم لوگوں سے وہ آزادی کی بات کرتی تھی اور انگریزوں نے ان کو جیل بھیجا۔ یہ سب ہمیں اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ آزادی کی لڑائی ہمیں ایسے آسانی سے آزادی نہیں ملی، بلکہ اس کے لیے بہت قربانیاں دی گئیں اور ہر طبقے کے لوگ، ہر مذہب کے لوگوں نے اس کے لیے قربانی دی، چاہے وہ مزدور طبقے کے تھے، چاہے وہ کسان تھے، زمیندار تھے، کام کرنے والے تھے، پونجی پتیوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو ہمارے علماء تھے انہوں نے قربانیاں دی ہے، اور سب جگہ پورے ہندوستان میں اس پر مہم چلی، اور 1946 میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہوا۔ انڈین نیوی کو جو کہ بحریہ تھی ہندوستان کی، اس نے ریوولٹ کیا، اس نے انگریزوں کے خلاف، اور تب انگریزوں کو یہ محسوس ہو گیا کہ ہم ہندوستان کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتے زور زبردستی سے، اور پھر شروعات ہوئی آزادی کی بات کی۔ اور اس بیچ میں نہیں بولنا چاہیے ہمیں کہ شہید بھگت سنگھ نے کس طرح سے جو ہے لوگوں کو ابھارا اس چیز کے لیے، سبھاش چندر بوس نے ابھارا، مولانا آزاد نے ابھارا، مولانا محمود حسن نے ابھارا، ڈاکٹر ذاکر حسین نے ابھارا۔ ان سب کی بہت بڑی قربانیاں رہی ہیں، اور بچوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو جانیں، تاکہ لوگ، جو ایک بات نہیں بھولنی چاہیے، اور اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا، کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے اس قوم کی تاریخ مٹا دی جاتی ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، آپ اپنی تاریخ کو دہراتے رہیں، تاکہ ہم اس بات پر فخر محسوس کریں کہ اس ملک کے آزادی کے لیے سب لوگوں نے مل کر کے قربانی دی ہے، اور چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھ ہو، جین ہو۔ اور یہی ایکتا کو ہمیں قائم رکھنے کے لیے، جیسے کہ ترانہ ہندوستان میں علامہ اقبال نے کہا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیل رکھنا، ہندی ہے ہم، ہندوستان ہے وطن ہمارا، اور ہم اپنے اس وطن کے لیے اپنی ہمیشہ تیار رہیں کہ جس چیز کے جب بھی ہماری کسی ضرورت ہوگی ہم وطن کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں ان لفظوں کے ساتھ مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، راٹھی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کو پھر سے یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔